A very good morning to my respected Director Madam, respected Principal Sir, my fellow colleagues, my dear students. Today we have all gathered here for celebration of this auspicious day of independence. India is celebrating its 75th Independence Day on August 15, 2021. That is today. With the usual pride, as on this day India got its freedom from British rule, following the victory of the British at the Battle of Palachi. The East India Company began its rule in India in 1757. Now, I would like to call our beloved student Orkumitra Chakraborty from BBA Hospital Management, 5th semester. Orkumitra, over to you. Thank you so much, sir, for this opportunity. India's Independence Day is significant as it stands as a reminder of the sacrifices that many freedom fighters made to get independence from British rule. It is a national holiday and it is usually observed throughout the nation with the hoisting of the tricolor, parades, and cultural events. In commemoration of the day, India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the Lahori Gate of Red Forest in Delhi on August 15, 1947. It is a tradition that has been since then followed by the incumbent Prime Minister, followed by an address to the country. Now, we would like to request everyone to stand up for the flag hoisting and our national anthem. Greatest headlines of the century. Dateline India, August 15th, 1947. In a moment, the story. The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय Thank you everyone for your kind cooperation. Now, we request our technical team to play our director ma'am's video as she is not being able to join us on this day. नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त रविवार को पड़ा है, तो अधिकतर लोगों से ये सुनने को मिला है, हाय एक छुट्टी मारी गई। जो ऑफिस जाते हैं वो दुखी हैं, जो विद्यार्थी हैं वो भी दुखी हैं। हालांकि क्लासेस सारी ऑनलाइन हैं, लेकिन छुट्टी है। तो एक ये जो रविवार है, इसकी ऐसी भी क्या अहमियत है कि और हमारी विचारधारा ऐसी क्यों है? हम देश के लिए एक रविवार का भी त्याग नहीं कर सकते, और दूसरी ओर हमारी अपेक्षाएं की कोई सीमा ही नहीं है। हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहिए, हमारी सोच में स्वतंत्रता, हमारे विचारों में स्वतंत्रता। हम कुछ भी बोलचाल दें, हमें सब चीजों में स्वतंत्रता चाहिए, और ये सब हमें अपने लिए चाहिए। इसमें कोई बाधा दे या कोई नियम लागू करे तो हमें पसंद नहीं आता।
अपनी इस स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष करने को भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम अपना निजी अधिकार मानते हैं। तो क्या ये देश हमारा नहीं है? एक रविवार की छुट्टी हमसे मुश्किल से त्याग होती है। ऐसी जनता अपनी देश के लिए क्या त्याग करेगी? ये रविवार वाला किस्सा मुझे एक दिलचस्प एनेक्डोट याद दिलाता है। जब डिफेंस बजट बनाया जा रहा था तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ से कहा कि हमारी सेना जो डिफेंस बजट है ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। सेना तो हर दिन काम नहीं करती, जब युद्ध होता है तो काम करती है, नहीं तो बैठी रहती है। तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि सेना युद्ध के समय ही काम करती है, हम ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि ठीक है, हम सेना की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, उसे कम कर देते हैं। सो हर महीने की 5 दिन की सैलरी कम होने के इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ को कहा। तो जो जनरल मानेकशॉ थे, जो बाद में फील्ड मार्शल हुए, वो बोले मुझे मंजूर है, लेकिन आप ये समझ लो कि यदि देश के ऊपर रविवार को किसी दुश्मन ने आक्रमण किया तो भारतीय सेना छुट्टी मना रही होगी और वो रविवार का दिन होगा, तो इसीलिए देश की रक्षा वो नहीं करेगी, वो सोमवार को देश की रक्षा करने के लिए उतरेगी। इंदिरा जी का को जवाब अपना मिल गया था, वो भयभीत हो गई और उन्होंने ऑब्वियसली डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं की। तो हमारा भी कुछ एटीट्यूड या हमारा भी कुछ जो दृश्य है वो शायद इंदिरा गांधी जी की तरह है कि रविवार हमारे लिए सबसे सेक्रेड है, रविवार की छुट्टी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। शायद देश हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता, लेकिन यदि हर सेनानी ऐसा सोच पड़े तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम सब उन सेनानियों की तरह बने जो देश की रक्षा करने के लिए या देश के हित में कुछ भी काम करने के लिए हर दिन तैयार हो। ये जो देश है वो हमारा है और इस दिवस को मनाने के लिए हमें गर्व अनुभव होना चाहिए। ये देश हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है और हमारा गौरव है, और इस दिवस को हम इन्हीं भावनाओं से मनाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबको है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस देश का वर्तमान हो, इस देश का भविष्य हो और इसका यश और गौरव सभी आपके हाथों में है। इसका यश और गौरव आप कभी कम नहीं होने दीजिएगा। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. Now, we would like to welcome our principal, sir, to deliver his honorable speech on this auspicious day. Please, sir. A very good morning to everyone. Today on 15th August, being the holy day for every citizen of the country, I wish you all a very happy Independence Day. On 15th August, our motherland became independent. Since then, every year, every citizen celebrates this day as Independence Day. Every citizen has the right to hoist the national flag, tricolor national flag, having saffron on the top, white in the middle, and green at the bottom. Every year, the national flag is unfurled in Red Fort, New Delhi, by the Prime Minister of India. It is celebrated by the citizens of the country. Always there is gathering, but today, due to the pandemic situation of COVID-19, it has not been possible to make such gathering. But the celebration of Independence Day has not been stopped. It has been celebrated. It has been celebrated to show respect towards our national flag, towards our nation, to show respect towards the freedom fighters who have fought for the country, who have gifted this independent country to us. We are fortunate enough to be born in this independent country.
we are able to enjoy our fundamental rights. We have used our constitution. So we should not forget the contribution, should not forget the sacrifice of these martyrs who have lost their lives. To name few of the martyrs like Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, and many more who are not even known or not recalled every Independence Day. We should not forget the philosophy of Mahatma Gandhi on non-violence. If we look into the history from 1857 to 1947, we will find several movements that has been done by those freedom fighters. For what? For the only one reason, to give us a independent country. So we are lucky that we have born in this independent country, but we should not forget the philosophy of Mahatma Gandhi. We have the responsibility to be with the country, to be with the nation, for the nation and of the nation. We should serve for the country. We should serve for the nation. We should forget the violence. We are always busy into this. Rather, we should follow the philosophy of non-violence. We should have the fellow feelings towards the nation, towards the people, those who live in the country, and to make the country beautiful. At the end, at last, I would like to conclude with this urge to the youth to serve for the country, to serve for the nation, and make the country a best country in the world. Once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful words. Moving on, we would like to start the program we have organized to celebrate our 75th Independence Day with some amazing performances of our dear students of Nopane Institute of Management Studies. First off, we would like to present a song performed by Nandini Das, a student of BCA 5th semester. নমস্কার। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবী মানুষের কাছে আসি। আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবী মানুষের কাছে আসি। আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়, নিশীতে নদী সাত সাগরের জল
গঙ্গায় পদ্মা বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল তৃপ্ত শেষ আমি একবার দেখি বারবার দেখি দেখি বাংলার ধন্যবাদ। শুভ স্বাধীনতা দিবস। To Dr. Mashao, a student of BBA second semester. Please play her video. It was awesome, Neha. Now, we would love to present a dance performance on the song Des Rangila, performed by Neha Shao, a student of BBA second semester, and Rajoshi Mondol, a student of BBA second semester. I request the technical team to play the video. धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला।
सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठुली, शर्मीले खेतों को ढक दे चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग घट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहनी मौसम है नीली, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। That was a wow performance. Well done, Neha and Rajeshwari. Now, a team performance of song and art performed by Shudipta Odhikari, Shilpa Pramanik, and Raima Bagh from Hospital Management second semester. तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही थकता। ये तेरी ज़मीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आली सदा, चाहे जाने मेरी रहे न रहे। ये मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नज़ नज़ में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। The performance was mind-blowing and the concept was really very nice. Now, we would like to present another new concept performance, a dance by Orkomitra Chakraborty, that is me, and a recitation by Moushumi Ghosh, a student of Hospital Management second semester.
কাজী নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা বিদ্রোহী। বলবীর বল উন্নত মম শির, সেই নিহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। বলবীর বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি, ভুলক দুলক গোলক ভেদিয়া, ক্ষুদার আসন আরো সুছে দিয়া। উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর, মম ললাটে রুদ্র ভগবান জলে, রাজ রাজটিকা দৃপ্ত জয়শ্রীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির, আমি চির দুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস, আমি মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর, আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরবার, আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল, আমি মানি না কোনো আইন, আমি ভরা তরি করি ভরা ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম, আমি ভাসমান মাইন, আমি ধূর্জুটি, আমি এলোকেশে ঝড়, অকাল কাল বৈশাখীর, আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী। সুত বিশ্ববিধাত্রীর বলবীর, চির উন্নত মম শির, আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এমন যা, করি সত্যর সাথে গলাগলি ধরে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা। আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা, আমি মহামারী, আমি ভীতিয়ে ধরিত্রীর, আমি শাসন ত্রাসন সংহার, আমি উষ্ণ চির অধীর। বলবীর আমি চির উন্নত শির, আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেনি, তন্নি নয়নে বন্নি, আমি ষোড়শ ঋদ্ধে সরসীর প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যী, আমি উন্মন মন উদাসীন, আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হাউতাস আমি হুতাশী, আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী, চিরগৃহ হারা যত পথিকে, আমি অমনিতের মরণ বেদনা বিষ জ্বালা, প্রিয় লাঞ্ছিত বুকে গতি ফেরা, আমি অভিমানী চিরক্রুদ্ধ হিয়ার কাথরতা, বুকে সুনিবিড় চিত চুম্বন চোর কম্পন, আমি থর থর প্রথম পরশ কুমারীর, আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুকণ, আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাকুন চুরির কনকন, আমি চির শিশু চির কিশোর, আমি যৌবন ভীত পল্লী বালার আচর কাচলে নিঝোর, আমি উত্তাল বায়ুমলয় বাতাস, উদাসী পুরবী হাওয়া, আমি পথিক কবির গভীর রাগিনী বেনু বনে গান গাওয়া, আমি আকুল নিদাক তিয়াসা, আমি রৌদ্র রবি, আমি মরুণীর ঝড় ঝড়ো ঝড়ো, আমি শ্যামলিমা ছায়া ছবি, আমি তুরি আনন্দে ছুটে চলি, একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ, আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়েছে সব বাদ। মহা বিদ্রোহীর অনুক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের কন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না। বিদ্রোহীর অনুক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, আমি চির বিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়িয়া উঠিয়াছি একা, চির উন্নত শির। Hope everyone liked this performance. Next up, we would like to present an art by Amisha Ghosh and a dance performance by Diyasha Noshkar, both from Hospital Management 5th semester. तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया चाहूंगी बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे
पास ही में ना रहा अपनी बाहें खोल ले जोर से मुझको गले लगा ले मुझको फिर वो प्यार दे पूरी मेरे मोहब्बत है तेरे पैरों में जन्नत है तू दिल जान बाबा तुझे सलाम तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम तुझे सलाम That was such a brilliant performance. Now we would like to hear from our respected Gargi ma'am speak on this topic. Please, ma'am. Gargi ma'am, are you there? Hello. Yes, ma'am. Yes. You're audible. Please start. আমি কি একটু বাংলায় বলতে পারি? হ্যাঁ ম্যাম নিশ্চয়ই। আচ্ছা, সবাইকে স্বাগত আজকের দিনে। আজকে এক বিশেষ দিন আমাদের। আজকের দিনে ৭৫ বছর আগে আমরা ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস আজকে। স্বাধীনতা অনেক মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এসেছে। আমরা তার ফল সুফল ভোগ করছি। আমরা আমাদের বাক স্বাধীনতা, আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা, আমাদের সমস্ত কিছুর স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছেন এই সমস্ত সৈনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিঃস্বার্থ বলিদানের মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই স্বাধীনতা যে শব্দটি বহু ক্ষেত্রে কিন্তু অপব্যবহার হয় আজকাল। স্বাধীনতা মানে স্বাধীন থাকার প্রচেষ্টা কিসের জন্য? আরো উন্নততর নিজেকে মানুষ হিসেবে তৈরি করার, তার জন্য মানসিক যে উপস্থাপনা তার স্বাধীনতা থাকা দরকার, ঋজুতা থাকা দরকার, কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করার যে সাধ্য, অন্যায় প্রতিবাদ করার যে অদম্য জোর, মনের জোর, সেখানে স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমার নিজের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা থাকা দরকার, আমার মূল্যায়ন বোধের স্বাধীনতা থাকা দরকার, আমার গুরুজনদের প্রতি যে আমার শ্রদ্ধা, সেখানে আমার স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমি আমার কর্মস্থল, সেখানে আমার চিন্তা শক্তির স্বাধীনতা থাকা দরকার। শুধু তাই নয়, আমার সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি এটা বলছি যে স্বাধীন হও, মুক্ত হও, কিন্তু জ্ঞানের প্রতি স্বাধীন হও, জ্ঞানের প্রতি মুক্ত। এই বলে আমার এই ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আশা করি কাল থেকে আমরা আবার স্বাধীনভাবে চিন্তা করব, স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করব এবং স্বাধীনভাবে যে নিয়ম আছে, প্রত্যেকটি কলেজের এক এক করে নিয়ম আছে, সেটাকে খুব স্বাধীনভাবে চিন্তা করে যার সঠিক প্রয়োগ হতে পারে। তোমরা অনেক সময় হয়তো ভাবো যে আমাদেরকে এত বেশি কঠিন পড়ার মধ্যে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেইখানেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে হবে, যেটা তোমাদের আসলে কিন্তু একটা ভালো দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা, সেটাকে তোমাদের স্বাধীনভাবে স্বাগত জানাবো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। Thank you so much, ma'am, for your kind words.
So we are almost at the end of our celebration, and now we would like to hear the vote of thanks by our respected coordinator of BCA department, Ms. Kaveri Banerjee. Ma'am, over to you. Yes. On this 75th Independence Day, let us take the pledge that we in India will work hard towards the progress of our motherland to keep up her name and fame in the world. We will let our tricolor fly high on the sky to tell the world that we are the great on this earth. No doubt the day are not very far to say that we are also the superpower in the earth. Don't ask what your country has done for you, but ask what you have done for your country. I would like to thank our respected Director Madam, Principal Sir, Anupam Sir, Gargi Ma'am, and all the faculty members, the organizing team to organize such a wonderful event. The most importantly to all the participants for this wonderful performance and the students present here. Thank you all. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram, madam. Over to Arkomitra. We end our program here. So how was the performance? Did you all like the performance? Did you like the celebration? খুব সুন্দর পরিবেশনা, অনেক ধন্যবাদ সকলকে, এবং তোমাদের পরিবেশনার পেছনে যারা আছেন তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। আমি তাহলে মিটিং থেকে বেরোচ্ছি তোমাদের সকলের অনুমতি। Anupam sir, you say some few words. Anupam sir is present. Yes, I did not see Anupam sir. That's why I did not call him. No, Anupam sir was there. Anyway. Anyway, thank you very much. Program is very nice. Tanushree madam is present. Tanushree madam, please a few words, share your views. Madam, please. Yeah. I must say the program was very good, and I liked especially the song and the drawing that they were doing, that painting thing. These things were very nice, and students, you did very nicely. You did a very nice job organizing this program, and I would thank everyone, Zohaib sir, Shubhendu sir, Kaveri madam, Sharada madam, everyone, for organizing such a beautiful program. Thank you so much. Thank you, madam. Program is you, really very nice. Thank you, madam. So this is actually the contribution of Mr. Zohaib, Arkomitra, and other coordinators are obviously there. I have not done anything, but they have done a lot. So this is their effort. Thank you very much. Mr. Divakar was also there as a part of this program coordination. Kaveri madam, Anisha madam, Arkomitra is obviously there, and the students who have performed. Thank you very much, all of you, those who have worked a lot for this program. Thank you. So I think Arkomitra, we can end here. Yes, sir, we can end here. So thank you so much for your support. Thank you. Welcome all of you. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So hereby we end the program. Everyone can leave the meeting. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am.